अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जानेंगे कि पंजाब के अंदर जो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान लाखों एकड़ सरकारी ज़मीन वागुज़ार करवाई गई है, उसकी मालियत कितनी है और वो किन किन अजला में कितनी कितनी ज़मीन वागुज़ार हो चुकी है। अगर सूबाई हुकूमत की ज़मीन की बात की जाए तो पंजाब में 2,23,000 एकड़ सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा था, जिसमें से 7,000 एकड़ तो शहरी रकबा था, जबकि 2,16,000 एकड़ जो है वो देही रकबा था। तो खुशी की खबर ये है कि इसमें से 1,88,170 एकड़ रकबा, जिसकी मालियत 472 अरब रुपए बनती है, वो वागुज़ार करवा के हुकूमत ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और जिन लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा था उनसे तावान की वसूली जारी व सारी है। अब 36 अजला में से सबसे ज़्यादा किन 5 अजला के अंदर रकबा वागुज़ार हुआ, तो सबसे ज़्यादा ज़िला डेरा गाजी खान में सरकारी रकबा वागुज़ार हुआ है। 46,620 एकड़ रकबा जो है वो हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। अब देखिए एक ज़िले में कितनी लूट मार थी। इसकी मालियत की बात की जाए तो 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। झंग ज़िला जो है उसमें 43,728 एकड़ रकबा जो है वो वागुज़ार हो चुका है, जिसकी मालियत 38.9 अरब रुपए बनती है। तीसरे नंबर पे आता है चकवाल, जहां 21,787 एकड़ रकबा जो है वो वागुज़ार हो चुका है और इसकी मालियत बनती है 12.7 अरब रुपए। चौथे नंबर पे लिया आता है, जहां 14,933 एकड़ रकबा वापस हुकूमत ने लिया है और इसकी मालियत बनती है 3.3 अरब रुपए। और पांचवें नंबर पे आता है राजनपुर, 7,305 एकड़ रकबा, जिसकी मालियत बनती है 2 अरब 40 करोड़ रुपए। ये तो वो अजला हैं जहां रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिकवरियाँ हुई हैं। अगर उन ज़िलों की बात की जाए जहां सबसे महंगा रकबा वागुज़ार हुआ है, रकबा चाहे कम था लेकिन उसकी मालियत ज़्यादा थी, तो नंबर 1 पे आता है बक्कर ज़िला, जहां पर 3,124 एकड़ वागुज़ार हुए हैं, लेकिन उनकी मालियत बनती है 50 अरब 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक पसमानदा ज़िला जो है उसके अंदर कितनी सरकारी राज़ी है, उस पर कितना कब्ज़ा हो चुका था। दूसरे नंबर पे आता है झंग, जिसमें जो ज़मीन तो वागुज़ार हुई 43,728 एकड़, लेकिन उसकी मालियत 38 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। तीसरे नंबर पे आता है भावलपुर, जहां 31 अरब 70 करोड़ रुपए के 2003 एकड़ रकबे को वागुज़ार करवाया जा चुका है। चौथे नंबर पे आता है प्राइम मिनिस्टर का ज़िला मियांवाली, जहां 24 अरब रुपए की 1,938 एकड़ सरकारी राज़ी वापस ली गई है। पांचवें नंबर पे आता है ज़िला टोबा टेक सिंह, जहां 20 अरब 40 करोड़ रुपए की 1,659 एकड़ ज़मीन वागुज़ार करवाई गई है। अब देखिए, इसमें किसी बड़े ज़िले का जिक्र भी नहीं हुआ। लाहौर नहीं आया, फैसलाबाद नहीं आया, मुल्तान नहीं आया, रावलपिंडी नहीं आया। कितने रकबे छोटे ज़िलों के अंदर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ। अब इन कब्ज़े करने वालों में 43 अफराद ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक नून लीग से है, जो या तो नून लीग के एमपीए रहे, एमएनए हैं या रहे, या सेनेटर हैं, यानी कि ख़ास ओहदों पे फाइज रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो इंसाफ है उसका बोलबाला होगा और जो पीटीआई के एमपी, एमएनएज और दीगर लोगों ने कब्जे किए हुए वो भी वागुज़ार करवाए जाएंगे। अब इसके बाद छठे नंबर पर जहां सबसे ज़्यादा मालियत का रकबा वागुज़ार हुआ है वो लाहौर है, जहां 20 अरब रुपए की 1,722 एकड़ जो अराजी है वो वागुज़ार करवाई जा चुकी है। फिर शेखुपुरा ज़िला है, वहाँ 1,197 एकड़ रकबा जो 5 अरब 20 करोड़ रुपए का वागुज़ार करवाया गया। सियालकोट की बात की जाए तो 506 एकड़, सिर्फ 91 करोड़ रुपए का रकबा वागुज़ार हुआ। विहाड़ी ज़िले के अंदर 1,591 एकड़ रकबा वागुज़ार हुआ जो 3 अरब 70 करोड़ रुपए का है। गुजरावाला के अंदर 520 एकड़ जो 3 अरब 60 करोड़ रुपए के हैं। गुजरात की बात की जाए तो वहाँ 408 एकड़ रकबा 15 करोड़ रुपए मालियत का वागुज़ार करवाया जा चुका है। जिन अजला में कम मालियत का रकबा वागुज़ार हुआ है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाफजाबाद में 595 एकड़ रकबा 83 करोड़ रुपए का सिर्फ वागुज़ार हुआ है। जेहलम ज़िले के अंदर 57 एकड़ रकबा वागुज़ार हुआ है जो 1 अरब 30 करोड़ रुपए का है।
قصور کی بات کی جائے تو 1241 ایکڑ رقبہ جو 2.5 ارب روپے کا واگزار ہو چکا ہے۔ خانیوال ضلع کے اندر 7285 ایکڑ رقبہ جو ہے واگزار ہوا ہے جو 6 ارب 30 کروڑ روپے کا ہے۔ خوشاب کے اندر 2493 ایکڑ رقبہ 3 ارب روپے مالیت کا واگزار ہو چکا ہے۔ لودھرا میں 468 ایکڑ 1.5 ارب روپے مالیت کا رقبہ واگزار ہوا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں جو رقبہ واگزار ہوا ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا ہے اور اس کی مالیت بنتی ہے 482 ایکڑ۔ ملتان جیسا بڑا شہر رقبہ صرف واگزار ہوا 1170 ایکڑ اور صرف 1 ارب روپے کا۔ مظفر گڑھ 4390 ایکڑ رقبہ واگزار ہوا 1.5 ارب روپے کا۔ ننکانہ صاحب جہاں بہت زیادہ متروکہ وقف املاک کی زمین بھی ہے وہاں رقبہ واگزار ہوا 3645 ایکڑ 1.5 ارب روپے کا۔ نارووال 539 ایکڑ 1.1 ارب روپیہ۔ اوکاڑا 1023 ایکڑ اور مالیت ہے 1 ارب 80 کروڑ روپے۔ پاکپتن 121 ایکڑ اور مالیت ہے صرف 26 کروڑ روپے۔ رحیم یار خان 1678 ایکڑ اور مالیت ہے صرف 6.5 ارب روپے۔ راولپنڈی کے اندر 135 ایکڑ رقبہ واگزار ہوا، مالیت ہے 2 ارب 60 کروڑ روپے۔ ساہیوال میں 535 ایکڑ رقبہ حکومت نے تحویل میں لیا اور مالیت ہے 1.5 ارب روپے۔ فیصل آباد ضلع کے اندر 5813 ایکڑ رقبہ 16 ارب روپے کا واگزار ہو چکا ہے۔ سرگودا میں 4498 ایکڑ رقبہ جو 15 ارب 30 کروڑ روپے کا ہے حکومت نے واپس اپنی تحویل میں لیا ہے۔ پھر اٹک ہے 1386 ایکڑ 2 ارب 20 کروڑ روپیہ۔ بھاول نگر 445 ایکڑ 1 ارب 70 کروڑ روپیہ اور چنیوٹ 1112 ایکڑ 1 ارب 80 کروڑ روپیہ۔ یہ مجموعی طور پر 1,88,170 ایکڑ رقبہ واگزار ہو چکا ہے جو کہ 472 ارب روپے کا بنتا ہے۔ ابھی بھی 35,000 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جو اگلے 1 ماہ کے درمیان حکومت نے ٹاسک دیا ہے اس کو واگزار کروانے کا، پھر مجموعی طور پر 2,23,000 ایکڑ رقبہ سرکاری واپس تحویل میں آ جائے گا۔ تو اب ظلم دیکھیے کہ اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا۔ اب اگر ان ضلعوں کی بات کی جائے جہاں سب سے کم مالیت کا رقبہ واگزار ہوا وہاں کے ڈی سیز کو پوچھا جانا چاہیے۔ گجرات میں صرف 15 کروڑ روپے کا، پاکپتن میں 26 کروڑ روپے کا، حافظ آباد میں 83 کروڑ روپے کا، سیالکوٹ جیسے اہم مہنگے شہر میں 91 کروڑ روپے کا اور ملتان میں صرف 1 ارب روپے کا رقبہ واگزار ہوا ہے۔ جن رقبوں کے ڈپٹی کمشنرز نے، کمشنرز نے، اے سیز نے زیادہ رقبے واگزار کروائے ہیں ان کو نہ صرف انعام ملنا چاہیے کیش بلکہ اچھی پوسٹنگز ملنی چاہیے، اور جنہوں نے ناقص کام کیا ان کو باقاعدہ معطل کروانا چاہیے، تبھی جا کر حکومت کی ملک بھر میں پھیلی ہوئی 5,595 ارب روپے کی سرکاری زمین واگزار ہو پائے گی۔ وفاق کے تمام اداروں کی، صوبوں کی اس قدر زیادہ زمین ہے، اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے جہاں بہت سارے وسائل سے نوازا ہے ان میں ایک ہمارے پاس وسیع تعداد میں سرکاری زمینیں بھی ہیں۔ اگر پاکستان ان سرکاری زمینوں کا اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو پاکستان میں فائنانس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم ان کو لیز پر دے کر 3-3، 5-5 سال کے لیز پر دے کر ارب ہا روپے کما سکتے ہیں۔ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک انکم جنریشن کا ذریعہ بنائیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے رقبے واگزار ہو رہے ہیں ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے، کیڈسٹرل میپنگ کے ذریعے، جیو ٹیگنگ کے ذریعے حکومت اپنے ریکارڈ پر لا رہی ہے۔ اب اس کو پرانے طریقے سے پٹواریوں کے ساتھ مل کر مینوپولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پنجاب کے حد تک، بہت سارے مسائل بھی ہوں گے لیکن جو اچھی چیزیں وہ اسی ملک میں ہو رہی ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد